Rp50.014.000 dikurangi poin B Rp74.355.000. Saldo tahun ini Rp75.659.000 ditambah saldo pada laporan tanggal 16 Mei 2025 sebesar minus Rp5.352. Jadi total saldo seluruhnya tahun ini Rp70.307.000. Pusaka Rakyat 3 April 2026 Masehi, Bendahara Bapak Haji Nahroy Hambali ditandatangani. Mengetahui pimpinan Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Sero Kiai Haji Budori Mukti BSC ditandatangani. Belum nambah gede lah kita mah sisanya. Belum nambah lagi. Yang kedua, telah kami terima uang sholawat sebesar Rp500.000 yang pahalanya untuk almarhumah Ananda Silvia Runjami binti Bapak Marsodi. Yang ketiga, telah kami terima sedekah jariyah hamba Allah Rp200.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1. Bapak Kiai Haji Nurais bin Mulan. 2. Ibu Hajah Mulia binti almarhum Besar. 3. Bapak Kilang bin Bintong. 4. Ibu Aminah binti Amas. 5. Ananda Samsurijal bin Bapak Haji Widin. 6. Cucunda Ahrina Hulwa Elbina binti Ananda Madinah. 7. Cucunda Muhammad Akmal Atar Raihan bin Ananda Jaluddin dan Ibu Nurhama binti almarhum Kiai Nurais. Hamba Allah Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1. Ibu Sijo binti Sujer. 2. Bapak Kolor bin Jani. 3. Ibu Khaironi binti Suhada. 4. Bapak Marhusin bin Abbas dan Bapak Janibi bin Tawwatolo. Dari Bapak Anton Tukang Rp50.000 pahalanya untuk para keluarganya yang telah berpulang rahmatullah. Hamba Allah Rp50.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Munadi bin Marduki. 2. Almarhum Bapak Saring bin Pulang. 3. Almarhum Bapak Janata bin Asmat dan almarhumah Ibu Warsina binti Pulana. Dari Bapak Haji Rahmat Wangket Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Wadogol bin Dingin. 2. Almarhumah Nenek Cempit binti Bolak dan almarhum Bapak Nurji bin Sumar. Hamba Allah Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1. Ibu Aro binti almarhum Wabodin. 2. Ananda Robi Paki bin Bapak Haji Romli. 3. Ibu Aminah binti Jedil. 4. Bapak Munin bin Lihan. 5. Muwarame binti Sari. 6. Bapak Simun bin Samung dan Ananda Padlan bin Saudara Rahmat. Dari Saudara Makroji Rp50.000. Saudara Makroji sekarang kondisinya sedang sakit, maka beliau minta didoakan kepada teman-teman sekalian segera Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin.
Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1 Bapak Nurasan bin Pulang, 2 Bapak Iming bin Pulang, 3 Bapak Ipin bin Pulang, 4 Ibu Suni binti Pulana, 5 Ibu Renah binti Pulana, dan Ibu Noci binti Pulana. Allah rupiah pahalanya untuk almarhum Wasein bin Paiman, 2 almarhumah Ibu Maria binti Nawin, dan Ananda Apit Mahmudi bin Sutrisno. Panah binti almarhum Warifan, dan almarhumah Kanda Halimatus Sadia binti almarhum Babah Bali. Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1 Wasoda, 2 Watama binti Tahib, 3 Bapak Taib bin Sakam, 4 Ibu Meni binti Jumit, 5 Bapak Sakit bin Koler, 6 Bapak Dukung bin Waruk, 7 Bapak Madan bin Tohir, 8 Ibu Hajaturah binti Haji Nipan, 9 Bapak Rikin bin Buang, dan Ibu Haja Ipah binti Ripan. Hamba Allah 150.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1 Bapak Haji Mahdi bin almarhum Wahaji Sadat, 2 Ibu Haja Nari binti Bisan, 3 Bapak Haji Sadat bin Haji Nehan, 4 Ibu Haja Mala binti Toblok, 5 Ibu Mani binti Rahman, 6 Bapak Yusuf bin almarhum Haji Mahdi, Ibu Marhaya binti almarhum Haji Mahdi, Bapak Yusro bin almarhum Haji Mahdi, dan Bapak Burhan bin Buan. Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awadi bin Bonjol, 2 Ibu Haja Junia binti Haji Sawi, 3 Bapak Boning bin Bonjol, dan Ibu Sohena binti Haji Ina. Itulah uang sholawat dan jariah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Semoga infak sedekah dan jariah selawat sholatnya sampai di mana dikirimkan kepada para almarhum dan almarhumah yang telah sebut-sebutkan tadi. Hadirin jamaah sekalian, mari sama kita akhirkan suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rumah Allah, khususnya para almarhum almarhumah yang telah disebutkan. Semoga dengan bacaan kiriman Fatihah kita, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rumah Allah, wabil khusus para almarhum almarhumah yang disebutkan, senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan atas segala salah dan dosanya. Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya rawdah min jannah. Dan untuk saudara kita, saudara Makroji yang sedang dirawat, yang kondisinya juga sudah memperhatikan, semoga dengan Fatihah saudara Makroji senantiasa memberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yurahmil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk bertugas muadzin saudara Ustaz Muhammad Amri Marari, Bilal oleh Ustaz Kanda Haji Nahro yang Bali, Khatib oleh Ustaz Haji Abdul Latif SPDI, Imam oleh Bapak Dr. Rizky Haji Rahmatullah. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqlahu bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami'ul Mujahidin rahimahullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, pada kali ini saya akan menyampaikan 3 cara menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Sebelum khotib lanjutkan khutbah ini, saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, pada hari ini kita sudah masuk pertengahan bulan Syawal. Artinya sudah 2 pekan kita ditinggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, ada pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Selepas bulan suci Ramadan, apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita menurun atau sama, bahkan atau lebih meningkat? Tentunya semua ini yang dapat menjawab diri kita masing-masing. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, dengan mulianya bulan suci Ramadan, semua umat Islam masuk dalam helatan bulan suci Ramadan. Seorang pembohong berhenti berbohong pada bulan suci Ramadan. Seorang pezina berhenti berzina pada bulan suci Ramadan. Seorang penjudi berhenti berjudi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan seorang koruptor barangkali dia berhenti karena masuk di bulan Ramadan. Semuanya ikut
dalam pendidikan dan pelatihan di bulan suci Ramadan. Dan ketika bulan suci Ramadan, saya yakin gairah ibadah kita meningkat, kemampuan untuk mendapatkan pahala kita meningkat. Lalu bagaimana sekarang? Itu yang perlu kita jawab. Karena pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, siogianya itu diteruskan untuk 11 bulan berikutnya, dan terutama dalam hal ibadah. Jadi 11 bulan setelah bulan Ramadan, maka ibadah kita baik secara kualitas ataupun kuantitas kalau bisa sama seperti bulan Ramadan, bahkan lebih baik dari bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita memelihara kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan pasca bulan suci Ramadan atau 11 bulan berikutnya? Yang pertama yaitu muhasabah, adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Kemudian apa yang kita sudah miliki? Niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan introspektif ini tentunya dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat memperbaiki diri, sehingga akan berdampak pada kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi muhasabah adalah bagian penting untuk melanggengkan spirit ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dengan bermuhasabah tentunya kita introspeksi, kita dapat mencatat apa kebaikan yang telah kita lakukan, kemudian apa keburukan yang kita lakukan. Jika memang sudah baik, maka perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Jika kurang, maka perlu kita tingkatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua yaitu mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan.
Perjuangan ini tentu tidak mudah. Diperlukan sebuah tekad yang keras, diperlukan semangat yang kuat untuk mempertahankan tren positif di bulan suci Ramadan. Karena biasanya setelah Ramadan mereka akan kembali ke habitatnya masing-masing. Seorang pemabuk akan kembali ke pemabuk. Dan ini diperlukan sebuah mujahadah, kesungguhan, keseriusan untuk kita mempertahankan tren positif ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ayat ini memotivasi kita untuk senantiasa mempertahankan tren positif yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Memang banyak halangan dan rintangan, akan tetapi itulah kesungguhan kita agar kita tetap beribadah semaksimal mungkin, kalau bisa sesuai dengan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga yaitu muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, yang ketiga yaitu muraqabah. Dengan kita memuhasabah, kemudian mujahadah, selanjutnya muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprinsip bahwa setiap detik, setiap menit, setiap hari langkah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tidak sembarangan berbuat, karena kita yakin bahwa tingkah laku kita, perbuatan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada yang manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqu
وقرابتي وأزواجي وذريتي أجمعين. اللهم أصلح جميع ذاتي آمين. وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم. والله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم ما تقتلونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ولما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم افترى الكذب وهو يدعي الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يذبحون الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين الأنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم.
وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب ومسلم والأجل إنك ولي يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بأمرك نرى بطاعتك وبفضلك المسلم اللهم إنا نعوذ بك من الكسل نعوذ بالبخل الهرم والجبن ونعوذ من ذكر القرن في النار ومن ذكر المحيا والممات ونعوذ من غلب الدين وقهر الرجال ونعوذ من فتنة المسيح الدجال يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل قوتنا من خيرا ونعوذ من كل الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن الذرية ربنا وتقبل منا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل علينا كل عازر بالبشر النذير واختمنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار وصلى الله اللهم صل عليه. وسلام ولله رب العالمين. Demikian telah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Mujahidin hari ini Jumat tanggal 3 April 2026 bertepatan dengan 14 Syawal 1447 Hijriah. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.